Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi Montri Bokroni Barja Yasakmani Yagulo Bisi Tisha Pongma Ragai Jeje Loko Hamkrai Samong Khwlaikha a Loko Hamkrai Samong Butang Rokno Logo Rokno Shai Marana Bagai Tini Julai Talni Dok Shalmari Kokti Shalo Leaflet Bagai Laikha Lokorogni Nok Nogo Hasini Monjogra Professor Dr. Manik Bobini Baithangni Constituency by Khobjak Amsi Rogo Lokorogni Nok Nogo Thangwi Leaflet Bagikha Oshalo Bono Karibotongo Corporator Rotna Dotto Mondol Kasko Khoboi Judalda Adongra Oshlo Leaflet Bagima Thayo Thangwi Oktoma Thonai Baskango Faye Hasini Monjogra Professor Dr. Manik Shaikhnarka Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi Montri Bokroni Barja Yatsagi Bisi Tisharumui Jeje Hamkrai Samong Khwlaikha a Hamkrai Samong Hamrokno Lokorogno Shai Marina Bagai Tini Kokti Shalo Borok Lokorogni Nok Nogo Thangwi Leaflet Bakkha Hani Shawi Khnaraka Tei Abai Baksha Hamkrai Samong Butang Rokno Lokorogni Thani Shai Marina Nahan Muktinai Tini ni all Leaflet Baksaka Hani Shaka Hasini Monjogra Professor Dr. Manik Saha मैसेज यही है माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह देश को मतलब वी आर इन सेफ हैंड जिस तरह देश को उन्होंने बचाया और जिस तरह देश को शक्तिशाली किया है और जहां तक डेवलपमेंट के साथ जिस तरह देश को अब विश्व गुरु के रूप से फिर से उबाल के आ रहे हैं उनके पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी 11 साल में जो काम किया है उसको पूरा हम लोग लीफलेट में लिख के ले आए हूँ। सब चीज़ इतना काम किया है लिख के पूरा तो संभव नहीं है। मेन जो उन्होंने काम किया है ये चीज़ लेके हम घर घर जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे देश को सबका साथ सबका विकास और विश्वास और प्रयास का काम कर रहे हैं। सर আপনি তো ঘরে ঘরে যাচ্ছেন বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন তাদের তরফ থেকে কোন ধরনের মেসেজ বা কোন ধরনের না ওনারা তো খুব খুশি দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি যেভাবে মানে দেশকে চালিয়ে যাচ্ছেন আর 2014 আগে তো এমন একটা অবস্থা ছিল এই দেশ টিকবে কি টিকবে না এরকম একটা অবস্থা ছিল সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি যখন প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন দেশকে যেভাবে সুরক্ষিত রাখলেন এবং যেভাবে সাধারণ মানুষ যাদের কথা কেউ কোনোদিন ভাবেনি তাদের কথা মাথায় রেখে উনি যেসব প্রকল্প বা যোজনা বানিয়েছেন এতে করে সব মানুষ খুশি যেখানে নল সে জলের বিষয় যেখানে আবাস যোজনায় হোক এবং বিনা পয়সায় মানুষকে রেশন দেওয়া সব বিষয়ে উনি উজ্জ্বলা যোজনা থেকে আরম্ভ করে এত যোজনা উনি করেছেন যে উনি বলেছেন জাতপাতের রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে আমরা যারা গরিব মানুষ যারা যুবা যারা মহিলারা আছেন তাদের যদি মানে উত্তরণ হয় তবেই দেশ সামনের দিকে আসবে তো সবার জন্য উনি কাজ করছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা এসেছি সমস্ত ঘরে ঘরে লিফলেট বিতরণ করছি Khwlaikha ang Pinaki de Burma Tripura Hastini joto lukurogno no Swarna Kamal Jewellers ni bakhaktei Rath Yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru Swarna Kamal Jewellers nong ni bagi tuwi faika Swarna Barsha offer O offer chengri jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara tai botong nong ni bai koktoma kaham abong kha noro kacham rangchak no shelai bo ketal hormar genang rangchak ni mani talangnani shep botong obo shimiya Kotor Khlai Diamond ni necklace exhibition bo chengi dijak Gold ni making charges rupe tongnai 25% off te diamond ni making charges rupe tongnai 100% off amusmiya ko Mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te niro pipe room no sokat bo Jotono lamsogo Swarna Kamal final bargain Tai chini Swarna Kamal ni showroom shalbrum no khuluk jakam Hambai Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed and I am the Managing Trustee of the Dhanwantari Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanwantari Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs. Allied Health Sciences, Pharmacy, Management Studies,
paramedical. And the good news is that today we started our Dhanwantari multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station.